आप आए हमको अच्छा लगा। क्यों नहीं आएगा, महाराज बुलाएगा तो अंदर हम गवर्नमेंट वो वगैरह बुलाएगा तो थोड़ा प्राइवेटली बात करता है। Dolo I 2025 asuk marken asuk kebang kok cini borok asukin romjang mani jung nukui man kata mane hingga tangui asuk cini di prasar romjang na nangka je polis bai mane I 2026 ta uyang bukhanau je polis bai romjaka uyang bukhanau kun evidence kuri polis bai romjaka uma haken omi pheka dolo khorte di prasa kun evidence kun proof kurui haipon polis mono romi khibi kata di prasa no hingga tangui oma heke rom angbo saimanya horo ane busai nogo police phaiye rom telang jago aboni bagai tini oro lama maka sokasen nin busane tamni bagai police rom phai tamni bagai rom pha abo kuno sai simaya hotat nogo doga buoi doga phiogoi dikha local ni borok ni phiokna nai bele police tamni rom pha abole ang bosai maya kuno narona karan boksaya kuno karan bosaya kisu boya rom kha telang kha bas rom lai guru telang kha kuno sasala bomalia karan bono kuno nuhunsala bomalia koita ro room 11টা রগঙ্গানো হরনি 11টা ও 11:30 কিবা 11টা টাইম বাজি দङ সময় ब थाना फाइ रोम फाइ अब चाम्पार नि ना चाम्पार नि ना म ब पिएस खबजा तीन म चाम्पार पिएस खबजा को ब पारा ब कसुबारी तीन अब कुन कक छया जते नगद दग बुखे बन प्लांका एक मात्र छाका दग फियक दिहिका हंगाय दग फियका ani besane phioka busawe ngai sawaje angko monus no sisini ngingo do ngai monus no siniwo aing dakiwa sibi nok bonai thanu to ngai tesa ani besane mongkhoi bo sawo do dipongko no sisini nsawo ngai an besai saka atkasa gabrogoi ang dipongko ya ang angko se kumuni mongtam hinsi sai mani ang kok thanga ngai tabo sunggu hindi angko de hindi monus ni no teji hinu ngai kuno mate nong ni angkhori ka hangkai no rom botlangkha ngai tabun no raktam nai jung tabu aboni bagai ingko nayota ani bsaino kuno mate khaipano phiok manani chesta khlainen jota borno no ang kobok jau tahane kuno ko buya langbuya khota chebo tang abo khaike ata jerom na kokba nin bsai simi romjak tei kubuni ke romjagya sudo ekmatra ani bsai simi romjago অবশ্যই বলা না ব পারা কচবাড়ি Hingke dolog nok joto borok kaham kinna saiman ubanchai sikang je Ananta nok joto no chiniuna puila hingke to bo tibra mothau tangmani no bad je ADC election ongnap sakang bo thangmi pekha bo BJP tango hingke ticket nana bagai ticket ma khaheban bo pasong lia nok kaham kin saiman tabu ke bahai hai je tebu tibra mothau phaikata आपको भी धोखा दिया लेकिन आई लव यू अनंत बाबू इसके लिए हम आपको फोन किए हम सवेरे भी फोन किया उसके बाद आप आया हमको अच्छा लगा क्यों नहीं आएगा महाराज बुलाएगा तो अंदर हम गवर्नमेंट वो वगैरह बुलाएगा तो थोड़ा प्राइवेटली बात करता है Hingke umono tamo hinai bo dofana hamjagoi de phayu de hinai na BJP o phelongoi hi tai se tipra motha phayu hinai haipano buagara bono thaskeno lamsoka tai umai ke sabugara phainai bisang boi wanso ko phainai generation ni bagoi wanso ko saya jotani ango jungbono na kadima nai ni umai ke sakata कोई गेस करना चाहता कौन है नमस्ते बोल दो अनंत बाबू अनंत वर्मा आए मेरे पास मुझे सॉरी बोला उनका उम्र है मैंने कहा सॉरी बोलने का दरकार नहीं है गलती सबसे होता है इनको किसने खेला मुझे मालूम है किसने पैसा ऑफर किया और किसने धोखा दिया मैं जानता हूं लेकिन है तो अपना तीपरा सा तो मैंने सब चीज को मत रोइए डोंट बी इमोशनल दुखी हो रहा है थानसा जीतेगा हमको और आगे काम करना है बदला नहीं लेना है सबको एक करना है और अपने नेक्स्ट जनरेशन को जिताने के लिए एक संग होकर फाइट करना है बस सो वेलकम बैक अनंत बाबू आप 12 दिन बीजेपी में थे अब मरते दम तक मेरे साथ रहिए
अपने दफा के साथ रहिए। हाँ कि नहीं अनंत बाबू? हाँ, क्या बोला कुछ बोलना है? नहीं, वो तो पहले से रहना अभी भी रहे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और कल अगेन मैं आप सबको अपील करता हूँ, वायलेंस बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा। सब लोगों को घर जाने दीजिए। जो लोग अभी भी बाहर है, अपने गांव से बाहर है, उनको गांव वापस जाने दीजिए। उनको गरिया में पार्टिसिपेट करने दीजिए। ये ठीक नहीं है। ईश्वर के घर में हम सब एक हैं। उनको अपने गांव में जाने दीजिए और गरिया में पार्टिसिपेट करना दीजिए, और उनके ऊपर कुछ मारपीट या गाली गलौज मत कीजिए, ठीक है? अगर आपका राजा माफ कर सकता है, दिल बड़ा करके सबको ला सकता है, तो आपको भी ये करना चाहिए। Next nongka dolok CM saha jenrok Simon joto no BJP phelang ma yagol tai tamong nai umai ki sawta manu kojin khajung tamo challenge tamo BJP rok jeperpan ongkolo unsuli jongya ongkolo unsuli tai borok jeperpan kebun ongkolo tongya borok jeperpan beskang mang tongu naji phainai beskang tam ong nai umai ke sakata ubun tuni khokta wansa banu marki reply khata no tam khaimanai ba tam khaimanai no khaimake only je gundagiri simin khaimanai Kobe kok sakang ke jelo habrinai borinai umahin khaimanai tajam khaimanai saধারণ borok madui bisasna sindak tam khaika hini mai ke question khaikata norong BJP rok lasina nango lasina dorkar nung lasina dorkar umai ke bono hini paikha चैलेंज कौन सा है मेरे समझ में नहीं आता है। हम तो आगे सामने जाने वाला आदमी हो, पीछे कभी भी मुड़ के बीजेपी कभी भी पीछे नहीं हटता है। अब देखो आगे क्या क्या होता है। আগে আর কি হইব, গুন্ডাগিরি সন্ত্রাসী রাজনীতি এগুলো হইব। সাধারণ একটা মহিলা মাধবী বিশ্বাস, তুমি হেড চাপটা নিতে পারলা না, তাও আবার ফেসবুকের মাধ্যমে ভিডিও বানিয়ে সত্য তুলে ধরতেছে, তুমি তো ফাঁস হয়ে যাইতেছ। সাধারণ এই চাপটা নিতে পারলা না, তাকে কিভাবে মুখ বন্ধ করবে এই তান্তায় ছিল। আর আগে আগে কি হইব, এটা আপনার জনগণ বুঝে গেছে। তোমরা বালা করে জনগণ চিনে গেছে, বিজেপিকে বালা করে জনগণ চিনছে, বুঝছো? মানুষের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। আরো কথা কয়, এগুলো কোন মুখে কথা কয়, কি শরম লাগে না নাকি তাকে? Next nongka dolok tawung markin je viral ongui tongta je Ajit Devgn je obama khanya transfer ma khanya itai bo jawa ma dinai umai ke lahar kasnan thanglai kheta Azago Harusa police markin je MLA Ranjit markin naikata Azago Rosmin Deborma je katal candidate ongi pas ongi phani bau thangata lahar kas thani wa wancha police asuk markin je MLA Ranjit naikata tamo wanai silo je umai ke naikman diklai kha na tamo kirijago nyama diklai kha tamo hini wansok nungke tolo comment kai chadi